बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, मुंतहा की जाती ईदी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि इनकी छोटी बेटी इनके घर आई हुई है और उसने कहा कि पूरे 1 महीने के लिए मैं आई हूँ अपने घर और अम्मा के साथ वो रह रही है। बज़ाहिर वो दिखा रही है कि वो घर के भी काम कर रही है, इफ्तारी में काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही है और मिले जुले और ढके अंदाज में उसने भाभी की भी इनडायरेक्टली थोड़ी सी तारीफ की। मगर यहाँ पर जब जाती है मुंतहा की ईदी तो देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों को अंदाज़ा होगा कि जब भी ईदियाँ जाती हैं लड़कियों की तो जाहिर है चाहे वो आपकी भाभी हो चाहे मुमानी हो। आप मुमानी तो चले एक दूसरा रिश्ता है, लेकिन भाभी है ये रिश्ता बड़ा क्लोज होता है ना, बिल्कुल वो बहन भाई घर में रहते हैं, ठीक है, जो ईदी लेके जा रहे होते हैं। और इस तरह की जब ईदियाँ जाती हैं चाहे भाभी के लिए हो चाहे बहनोई के लिए हो, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा विलिंग लोग दिखते हैं और बहुत खुशी होती है और सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। हमने देखा कि जब भी अंबर लोग या इनकी अम्मा ईदी देने जाती हैं शनाज आंटी के घर तो वो बहुत वार्म वेलकम करते हैं इनको, लेकिन फिर भी इनके मुंह टेढ़े मेढ़े बने रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मुंतहा में कोई ऐसी खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो मौतर से मच बेटर है, अक्लमंद भी है और एक वर्किंग लेडी है। जाहिर है बहुत फ़र्क होता है कि एक लड़की जो घर में रहती है काम करती है और एक लड़की जो जॉब करती है प्लस वापस आके वो घर के भी काम करती है, उसके टैलेंट में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर हमने देखा कि गुड़िया साहिबा तो अपनी अम्मा के साथ गई हैं और गई भी ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके से नहीं है कि जिसमें दिखाया जाए कि बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। यहाँ पे भी गुड़िया ने फ़ौरन नाक चढ़ा के कह दिया था कि मैं सामान ले लेके फिर रही हूँ बच्चों से बचा बचा के, क्योंकि आप अपने बच्चों की चीज़ें बच्ची से नहीं बचाती, ठीक है। लेकिन यहाँ उसे ये खल रहा था कि मुझे अपनी इन फ्यूचर वाली भाभी की चीज़ को लेके फिरना पड़ रहा है, मैं तो मौतर को 2 टिके की वर्त नहीं कराती। मगर ये क्या हो गया कि उसकी बहन की चीज़ों को मुझे सेव करना पड़ रहा है, मुझे टाइम लगाना पड़ रहा है, मेरी वैल्यू कम हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी थिंकिंग है उसकी। और मैं ये देखती हूँ कि अभी एक वीडियो हमने दिखाई कि अंबर जिसमें बड़े मज़े से शॉपिंग करने गई अपनी अम्मी के साथ, और जब ईदी देने जाया गया तो वहाँ अंबर नहीं थी। अब अगर यहाँ पे हम मौतर की बात करते हैं कि मौतर थी, तो देखिए मौतर की वहाँ पे अटेंडेंस या मौतर की प्रेजेंस वहाँ पे कोई इतनी मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि मौतर तो एक तरीके से उनका फैमिली मेम्बर भी है। कोई जाए ना जाए लेकिन मौतर तो डेफिनेटली जाती, क्योंकि उसकी जो खुशी है वो बिल्कुल अलग से नज़र आ रही है। मगर यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि अंबर हर जगह बताती है कि मेरी औलाद मुझे बहुत तंग करती है, बहुत भागता है, मैं उसके पीछे भाग भाग के थक जाती हूँ। लेकिन जब एक सेलिब्रेशन की बात आई, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे इनको पता है कि हम अगर नहीं जाएंगे तो हमें बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो अपने भाई की खुशी के लिए और अपने भाई की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए अपनी भाभी के घर नहीं गई। मतलब ये कि उसने दिखाया कि तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है। यहाँ पे इनकी माँ जो है वो मजबूरन गई हैं और उन्होंने शॉपिंग की, और जैसे भी की वो खुद की, और गुड़िया को वो मजबूरन लेके गई क्योंकि अंबर ने तो कह दिया था मैं नहीं जाऊंगी। बाकी हर जगह पे आप देखें, अगर इस वक्त सदरबाजी बुलाती हैं या इनकी कोई इंग्लैंड से या अमेरिका से या कनाडा से कोई इनकी सब्सक्राइबर या कोई और मिलने आ जाता है तो वहाँ पर ये बहुत एफिशिएंटली दिखाएंगी और फ़ोन करके पहले ही पहुँच जाएंगी। लेकिन जब भी मुंतहा के घर जाने की बात होती है या तहसीन के ससुराल में कह दूँ इसको अदर वर्ड्स में, तो इनमें से कोई भी विलिंग नहीं होता जाने पे। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे इनकी एक सब्सक्राइबर आई थी और उन्होंने बाकायदा किसके लिए गिफ्ट दिया, इब्राहिम और उसके लिए बच्चे ज़ैनब के लिए, और इनकी अम्मा ने कहा मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने ज़ैनब और इब्राहिम के लिए गिफ्ट दिया। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि एक लेडी आ रही है, मैं नहीं जानती उनको कौन है वो, लेकिन वो लेडी आ रही है, वो ये नहीं सोच रही कि जिस घर से एक बहू है जो मुझे सर्व कर रही है और मैं
اس سے بھی ملنے جا رہی ہوں اور اس گھر کی فیملی ممبر ہے لیکن میں اس کے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے یہ. اور یہاں پر چلو وہ تو سبسکرائبر ہے لیکن ان کی جو اماں ہیں جو یہ چیزیں لے کے بیٹھ گئی بڑی خوشی خوشی اپنے نواسوں کے لیے, نواسی کے لیے, وہ ایک ورڈ کہہ سکتی تھی کہ میں جو ہوں حسن اور حسین کے لیے بھی اگر ہوتا تو میں خوش ہوتی, یا چلو نہ کہتی لیکن ایک ورڈ وہ کہہ سکتی تھی کہ میں اب حسن اور حسین کو کچھ اپنی طرف سے کوئی گفٹ دوں گی. ڈیفینیٹلی جب کوئی گیسٹ آتا ہے اور وہ اپنی طرف سے کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہم اس کو فورس نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے رشتے کو بنا سکتے ہیں جیسا ہم بنانا چاہتے ہیں, اور یہ ویسے ہی رہتی ہے جیسے یہ ویلیو خود دینا چاہتی ہے. اب یہاں پر آپ امبر ہی کو دیکھ لیں کہ اگر ان کے کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں تو یہ ان کے گھر فوراً چلی جاتی ہیں یا ان کو فوراً انوائٹ کرتی ہیں. اب تک ایسا کوئی ایشو نہیں نظر آیا ہمیں کہ جس میں ہمیں دکھا ہو کہ امبر نہیں گئی ہو. ٹھیک ہے, ایون کہ وہ اپنے ابا کے ساتھ کھانا کھانے جا رہی ہے, بچے کی ویکسینیشن کروانے جا رہی ہے, ہر جگہ جا رہی ہے, سیڑھیاں چڑھ رہی ہے اوپر, لیکن اگر اس کو نہ جانا اچھا لگا تو کہاں اپنی فیوچر بھابھی کے گھر. تو آئی تھنک جہاں اس قسم کا ایٹیٹیوڈ دکھتا ہے نا وہاں میں کہتی ہوں کہ لڑکی جو آنے والی ہے اس بیچاری کے لیے بڑا ہی چیلنجیبل ٹائم ہوتا ہے. وہ چیلنج اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ جب وہ ابھی ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کو پتہ ہے جب شادی سے پہلے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا ہوتا ہے تو جب شادی ہو جاتی ہے تو ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ریئلٹی میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ایک جو فارمل لائف ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے, وہ تھوڑی سی انفارمل ہونے لگتی ہے. ظاہر ہے وہ فیملی ممبر ہو جاتا ہے اپنا, لڑکی جو ہوتی ہے. لیکن جہاں دیکھا جائے کہ شروع میں ہی جو ہے نند کا منہ بنا ہوا ہے یا نند کی طرف سے آپ کو کوئی پارٹیسپیشن یا ولنگ نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے چیلنج ہو جاتا ہے اس رشتے کو نبھانا. جب آپ ایک رشتے کو وارم ویلکم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ رشتہ بھی آپ کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چلے گا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شناز آنٹی نے اپنی بیٹیوں کی جو تربیت کی ہے وہ اس طریقے کی ہے کہ وہ اپنے منہ سے کبھی بھی کسی کے لیے کوئی غلط بات نہیں بولتی اور سہتی ہیں, وہ سفر کرتی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ ہنس کے اس چیز کو اگنور کر دیں گی. اور آپ نے یہ چیز معطر میں بھی دیکھی کہ معطر کے ساتھ ویڈیو میں ہی بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی تھی کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ان کی ساس صاحبہ ہیں اور اسپیشلی جو بڑی نند ہے یہ بالکل بھی فیور میں نہیں ہے اپنی بھابھی کے, اور ویڈیو میں ان کو بڑا ڈیگریڈ کیا جاتا تھا معطر کو, لیکن وہ خاموشی سے اس چیز کو اگنور کر کے ہنس کے آگے بڑھ جاتی تھی. اب یہاں پہ وہی چیز یہ منتہا کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر تحسین جو ہے اس نے گفٹ دیا ہے اپنی طرف سے, وہ جو امیٹیشن سے کڑے ہیں اور رنگ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ گڑیا نے پہنائی. اور تھوڑی سی اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب میں جو ہوں اتنی شرم ہونی چاہیے کہ جب میں اپنے بھائی کے, اور چھوٹا بھائی ہے ٹھیک ہے, بھابھی بھی چھوٹی ہے, لاسٹ ہے ان کے گھر میں نا وہ جو شادی ہے اس جنریشن میں, تو کچھ میں بھی دے دوں اپنی طرف سے. اتنی بڑی بیٹھ جائیں گی وہاں پہ جا کے کھانے کے لیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ اچھا دیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی محنت کی, ٹھیک ہے, منتہا نے اتنا اچھا بنایا ہے کھانا, پھر سویٹ ڈش بنائی ہے, ماں نے اتنا کام کیا. ایون کہ آپ دیکھیں رمضانوں میں چڑ آتی ہے کوئی آتا ہے, اور رمضانوں میں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی عیدی دینے آئے تو آپ اس کو اسی طریقے سے کھانا کھلائیں. اسپیشلی لڑکی والے جو ہیں وہ کوئی ایک آدھ آئٹم منگا کے بھی رکھ لیتے ہیں سرو کرنے کے لیے, کیونکہ اگر آپ رمضانوں میں ہیوی کھانا کھاتے ہیں تو پھر سحری بھی مشکل ہو جاتی ہے اور پکانا بھی مشکل ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کھانا تو آسان ہوتا ہی ہے, ہضم بھی ہو جاتا ہے, پھر سحری بھی تیار ہو جاتی ہے. ان بیچاروں نے اپنی طرف سے بہت اچھا رسپانس دیا. لیکن یہاں پہ ان دونوں نندوں کی طرف سے یہ گڑیا زبردستی چلی گئی تھی منہ بنا کے, ٹھیک ہے, کیونکہ اپنی ویڈیو بنانی تھی. امبر کو ابھی آج کل شاپنگ واپنگ کے ولاگس ملے ہیں تو اس نے کہا چھوڑو میں نہیں جاتی, ویڈیو پرپس کے لیے تو جاتے ہیں. اور امی جو ہے ان کی اسپیسیفکلی کھڑے ہو کے باتیں کر رہی ہیں, اپنا پرانا بچپن یاد کر رہی ہیں. وہ ویڈیو میں ٹائم پاس کرنا تھا کہ ہمیں ٹائم تو پاس کرنا ہے نا, اب کیا کریں, کانٹینٹ اتنا خاص تھا نہیں, چیزیں دکھا چکے تھے, وہ چیزیں بھی بہت زیادہ کوئی خاص نہیں تھی. جیسے کہ انگیجمنٹ ہوئی تھی تو اس میں بہت اچھا کوالٹی وائز انہوں نے سامان دیا تھا. اب ظاہر ہے جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سیکنڈ عیدی ہے تو اس کو تھوڑا سا دل سے دیتے, دل سے یہ فلم دے سکتے کہ ان کی امی پہلے ہی وہ کسی نے ان کو بیوقوف بنا دیا تھا کہ پیکنگ میں ان کے پیسے لگ گئے تھے, تو انہوں نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا, اس نے مجھ سے ایکسٹرا پیسے لیے, اور آگے جا کے پتہ چلا کہ بھائی وہ تو ہاف پرائز میں پیک ہو رہا ہے.
क्वेश्चन मेरा यहाँ भी आ जाता है कि आप हैदराबाद में शादी को आपके आई थिंक कितने साल हो गए, 25-30 साल, फिर आप वहीं पैदा हुई हैं, तो और आप बहुत शॉपिंग्स करती रही हैं गुड़िया के लिए, अंबर के लिए, दामादों के लिए, बेटियों के लिए, नवासे नवासियों के लिए, पोते पोतियों के लिए, तो फिर आपको नहीं पता चला कि ये जो दुकानदार है ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे बता रहा है जो कि मुझे नहीं देना चाहिए। आई थिंक हैदराबाद तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वहाँ पे तो लोगों को जो इतने पुराने उनके जो सिटीजन्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि यार ये जगह सही नहीं है, या ये बंदा मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें दे रहा है। फिर यहाँ पे मैं एक जिक्र करूँगी कि किसी का भी कोऑपरेशन नहीं होता। जब ये ईदी लेने जाती हैं तो सिर्फ तहसीन है जो कि अपनी होने वाली वाइफ और अभी जो प्रेजेंटली उसकी जो मंगेतर है उसके लिए वो काफ़ी दिल से चीज़ें लेता है। अब नंदों ने तो बिल्कुल ही कहते हैं ना उल्टा थंब दिखा दिया है अपनी भाभी को कि भाई हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, कोई वर्त नहीं है। इवन के गुड़िया की तो छोटी भाभी है, गुड़िया को कुछ ना कुछ देना चाहिए था अपनी तरफ से, क्योंकि ये साल में एक ही दफ़ा ईद या बकरीद पे आती हैं चीज़ें, तो उनमें थोड़ा सा इंसान अपने दिल का अगर हसद छुपा सके अपनी भाभी से तो वो अच्छा रहता और गुड़िया के लिए भी पॉजिटिव रहता है। लेकिन गुड़िया जो है उसका मकसद ये होता है मैं खाना खा लूँ जाके, ठीक है, पकाना ना पड़े घर में। अंबर जो है वो अपनी अम्मा के घर में उसको पका पकाया मिल रहा है, और आपको पता है शहनाज आंटी की आदत कि वो हमेशा पैक करके घर में खाना ज़रूर देती हैं। तो अब इस तरीके की सिचुएशन है ना, जिस तरह की मुंतहा ने मुअत्तर ने काटी है, सेम एज दिस मैं आपको बताऊं, यहाँ अब चैलेंज होगा मुंतहा के लिए। या तो वो टिट फॉर टैट वाला काम करेगी कि जैसे ये हैं दोनों बहनें वैसे ही वो रिस्पॉन्स देगी, या फिर हो सकता है वो मुअत्तर के कहने में आके मुअत्तर जैसा बिहेव करे। सो फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो गई एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।